Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad, ahsanin nasi khalqan wa khuluqa, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Man fazu bittiba'i hadyihi wa nalu syarafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'al hawana tab'an lima ja'a bi habibuka wa mustafak sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun wa ahsan mimma yadhunnun, amma ba'd. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para sepuh, para tetangga, seterusnya sahabatina sangat amul jaki atau ngaku-ngaki, khususan sahib al-fadilah al-mukarram Kiai Haji Abdul Mu'ti Qushairi, sahabatina sangat amul jaki atau ngaku-ngaki, sahib al-fadilah al-mukarram Kiai Haji Ahmad Syuja'i Qushairi, sahabatina sangat amul jaki atau ngaku-ngaki, Sadiqil Aziz Kiai Haji Abdul Latif Abdul Azim, sahabatina sangat amul jaki atau ngaku-ngaki, Lokalib juga Al-Mukarram Kiai Khalil Yasin, sahabatina sangat amul jaki atau ngaku-ngaki, Lokalib juga Kiai Haji Ali Murtada Kiai Khalil Al-Ustadz Amiruddin Umar, sahabatina sangat amul jaki atau ngaku-ngaki seteja. Terutama juga da sahib al-hajah serta keluarga Ibu Abdul Hadi, sahabatina sangat amul jaki atau ngaku-ngaki seteja. Puji syukur dan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kadima ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ampun ngasokan idatan kula sareng pada panjenengan seterusnya bisa hadir dekat di tempat nekaaki hajat sahib al-hajah sekeluarga. Muka mantar sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya sahadir iparing kemuliaan, iparing kesehatan sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala bisa lebih giat ibadah dan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi bisa masuk dan suarkan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, juga selamat dari api neraka dan ajunan Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam ngereng dan kula sareng pada panjenengan seterusnya ngaturaken kalaban hormat ban ta'zim dak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadima Nabi Muhammad alhamdulillah ampun nyata teti panutan sesae, teti contoh sesae, teti teladan sesae. Alhamdulillah ampun mekeluar dan kula sareng pada panjenengan seterusnya keluar dari alam sepeteng alam al-jahiliyah wad dalal
menuju alam setera yang kita dintu alam al-iman wal Islam. Alhamdulillah. Para bu sabtina sangat amul jaki ngemotakida abad tibi ngemotakida para panjenengan setuju ika dimajunan Allah subhanahu wa ta'ala ampun nyebut saatnya mematih ka dinto ipan senapan ayat di dalam Al-Quranil Karim. Sabtina emot ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atabu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Juga ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atabu di dalam Al-Quranil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala atabu di dalam ayat-ayat selain di dalam Al-Quranil Karim senantiaki bahawa tan kula sareng pada panjenengan senaos buruh desa serisaknya mematih ka adintoh pakun tebeh dan kula sareng pada panjenengan. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ayat sepertama ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nekasakida dan kula sareng pada panjenengan nekasakida ajunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaban tebuan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad kaki bekal matiyah ben selain jiyah bekal matiyah kia. Dari ayat kadinto ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sestona ampunlah aparing situng pengetahuan dan kula sareng pada panjenengan senaos abita odi i alam dunya senaos ki lebur odi i alam dunya dan kula sareng pada panjenengan pakun mateh jadi kewajiban atau PR dan kula sareng pada panjenengan nalaikana ampun laoning bahwa akhirat dan kula sareng pada panjenengan bekal mati ya ingki ka dintoh mele antara dua. Senomor situng mateh kalaban husnul khatimah atau senomor dua mateh kalaban su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan kula sareng pada panjenengan manabi atuwah nyonda ajunan Allah subhanahu wa ta'ala selalu atuwah muka mantar sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala paringna pungkasan sesai. Artipun dan kula sareng pada panjenengan keluar dari alam dunya ka dintoh apek ta iman ben Islam da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Di alam dunya ka dintoh depadana sekolah dan kula sareng pada panjenengan. Manabi sekolahan SD ka dintoh beda 6 tahun atau beda 6 tahapan. Dalam ka dintoh dan kula sareng pada panjenengan iman da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ka dintoh beda perkara 6. Manabi ko oning panjenengan pang Islam ka dintoh beda 5. Senomor situng syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Senomor 2 iqamas salah apajeng. Senomor 3 ita'uz zakah panjenengan azakat mengeluarkan zakat. Senomor 4 panjenengan apasah bulan Ramadan. Senomor 5 haji dak tanah soceh maka menabi bisa kadin topang Islam. Selestaranya Islam ka dintoh beda tingkatan selebih teki pole ingki ka dintoh nyamana iman da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menabi iman ka dintoh pang beda 6. Menabi tahapan akan tinggal kila menabi SD beda 6 tahun atau 6 tahapan. Dalam iman ka dintoh beda 6 tahapan juga. Sepertama antu'mina billah panjenengan kau tu yakin bahawa panjenengan kadin tu percaya de ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Antu'mina billahi wa malaikatihi
So nomor dua panjenengan kudu pertajah de malaikat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil dan lainnya. Panjenengan kudu pertajah. So nomor telu wa kutubihi, kitab-kitab seitaronaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kitab suci Al-Qur'an. Alhamdulillah sampai semangkin ben insyaallah sampai tina kiamat bakal iraksa sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. So nomor 4 wa rusulihi, panjenengan iman de utusan-utusan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. So nomor 5 wal yaumil akhir, panjenengan pertajah bahwa bedah tina akhir yang kika dinto saya nyamain tina kiamat. So nomor 6 wa bil qadari khairihi wa syarrihi, panjenengan pertajah kalaban takdir ajunan Allah Subhanahu wa taala bagus atau bercuba takdir ka dinto seiparingaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari tengkul sareng pada panjenengan alhamdulillah bisa lolos dari tahapan-tahapan seteja ka dinto, namun nalaikan ada pada tahapan senomor 6 atau menabi sekolah SD nak dinto dapat de kelas 6, kebanyakan dari tengkul sareng pada panjenengan naudzubillah lolos apa-apa mak sekak dinto tengkul sareng pada panjenengan paampo pertaja de takdir ajunan Allah Subhanahu wa taala sebagus odi nyaman alhamdulillah takdir dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Andi nak foto banyak alhamdulillah takdir sebagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Andi tunyah, andi pansanapan alhamdulillah takdir sebagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Namun menabi depak menabi ampun lastari wa bil qadari khairihi, depak senomor 2 wa syarrihi, kebanyakan dari tengkul sareng pada panjenengan kelenun lok neremah de takdir ajunan Allah Subhanahu wa taala. Agak tipas bedah waring seki kena saveh sareng tengkul sareng pada panjenengan tada umur pompo kalaban kelenun lok sadar tengkul sareng pada panjenengan lok iman dak qada ban qadar ajunan Allah Subhanahu wa taala seiparing akidah tengkul sareng pada panjenengan. Padahal ampun ayat sepertama ajunan Allah adebu ka dinto innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kakeh bekal mati ya ben orang lain dia bekal mati. Namun apa-apa dan kula sareng pada panjenengan malok bisa lolos dari tahapan nomor 6 lantaran penapa lebur odi ya alam dunia. Muka mantar sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala dan kula sareng pada panjenengan termasuk golongan sebekal masuk ada surga ajunan Allah. Amin Allahumma amin. Sampai disebut sareng ajunan ipun kenjing Nabi dalam situng hadis menabikan kula lo kalib wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah sengkok lo takok kaki ji kekurangan, tak takok kaki fakir, tak takok kaki miskin de ummatah, walakin akhafu alaikumud dunya, tapi sengkok saya takok datang umat ajiyah takok dari dunia, antubsata alaikum terbuka saatnya metunya ke adin toh sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala penyaman datun kula sarang pada panjenengan fatanafasuha kama tanafasuha, maka panjenengan abalomba, panjenengan abalomba nombok dunya, abalomba ben lain nah situng abangun kelenun abangun Roma kerami kegenteng, panjenengan lawan dek kalah kerami ka lebih gentengan boleh, tetangkana abangun situng tingkat, panjenengan lawan dek abangun 2 tingkat,
tetangkana pole lo ende kala abangun tolo tingkat kadin to debuna ajunan ipun kenjing Nabi buka sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala saanya betunya dak dan kula sarang pada panjenengan aba lomba dalam dunya fatuhlikakum kama ahlakatum maka tunya kadin tole berpanjenengan selebur dak tunya pagi kadin toh bekal mencelaka ada panjenengan katipan apa ampunlah acalakai sebelum panjenengan kadin toh dari ajunan ipun kenjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para bu sabtina sangat amul jagi. Teti manosaka din toh ko tu cerdas. Teti manosaka din toh ko tu to ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkilo apong kere tan kula bahwa manosaka din toh kelenun banyak salah banyak dosa da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala namun ten kula sarang pada panjenengan sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala katina pangalakon aki dosa panjenengan Allah subhanahu wa ta'ala abuka bengla beng rahmat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala wah beda orang kelenun ngalakon aki dosa malolo mulai anak ki ngudana sampai tua ngalakon aki dosa malolo tak bisa panjenengan kadin to pas ngokomi da orang lain da orang kadin to bahwa orang kadin to bakal masuk ada neraka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lo bisa apa napa debuna al-ibratu fil khawatim dibudi kadin toh selebi arti dak ten kula sareng pada panjenengan odi sedibudi odi kalaban nyaman atau odi kalaban yang sarah naudzubillah teti pungkasan selesai kila kadin to sa itu sareng ten kula sareng pada panjenengan seesoon melolo da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Para bu sabtina sangat amul jagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah atabu atadruna manil muflis makana orang kadin to bada odi ya alam tunya ketu pentar manabi ngelakon aki kelenun tusa melolo da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ce ende ipakala bi setan dukale al mu'minu la yaqau fi khata'ihi marratain orang iman da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lo kera kelenun pas ngelakon aki kesalahan sepada kadin toh dukale sepertama ikal taka libi setan ipakon ngelakon aki dosa lah atau ro cek sampai panjenengan ikal taka li pole bi setan panjenengan kadin toh pas lo atau beda ajunan Allah subhanahu wa ta'ala jadi senawas kedua itu sebanyak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim kau bisa ongku panjenengan kadin tonyok on sapora ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lo bisa pasti jamin kelenun panjenengan kadin to pahajamin situng orang masuk di neraka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lo bisa mak kok takok saajamin kadin toh pagi semasuk di neraka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala masuk kade naudzubillah tetitan kula sareng pada panjenengan kau tu cerdas atadruna manil kayyis ajunan ipun kenjing Nabi adabu da para sahabat atadruna manil kayyis tahu kaki kapitang sahabat saparing orang sepentarjiyah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang secerdas dia dari tang umat mandana nafsahu selalu nyala aki abang tibi selalu nyala aki abang tibi ngelakon aki tusah nyala aki abang tibi ngelakon aki perkara sai pakun nyala ngelaki abang tibi nyala aki abang tibi duh mata laku nga iya mulai dimin sengkoi mandana nafsahu nyala aki abang tibi meloloh takok dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala senawas babang pendem pakun takok dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala wa amila lima ba'dal maut
kak dinto ngelakoni perkara-perkara sae sehingga pagi menabi ampun abali de ajunan Allah Subhanahu wa taala akeduan sanguh akeduan bekal sehingga bisa selamat dari api neraka masuk de surga de ajunan Allah. Amin Allahumma amin. Tengate menabi de pak de perkara hol kak dinto dan kula sareng pada pancengan peringatan kak dinto bu, peringatan kak dinto pak, peringatan dan kula sareng pada pancengan orang mati ya oleh berarti sehadir pagi kak dinto bekal ya holana dicukan, bekal ya holana dicukan ken lo pangki panapa ya holih panapa punten sareng nak potona. Alhamdulillah semakin kadintoh Ibu Abdul Hadi beserta keluarga sengundang dan kula sareng pada panjenengan hadir dek kadito tempat apa ring contoh selesai apa tidak waring sepo sedua apa tidak napa kadi sebeng sepo dan kula sareng pada panjenengan kelaban kenapa kelaban perkara-perkara sae seinsyaallah itulah kencaran sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna Allah la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadha aw min aina li hadha. Ajunan Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat derajat setung kebulah iswarga da ajunan Allah Subhanahu wa taala sampai kebulan ka dinto kelenun keton heran mak bisa oleh derajat akatika dinto tekkina padahal abeng kelenun ikocak ngelakonaki kesayan macam titik macam kenapa ka disaki benyaan buduna ketempeng becek namun sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala yanfa'u darajatal 'abdi fil jannah paringin derajat setekih iswarkan ajunan Allah Subhanahu wa taala sampai keton ya rabbi min aina li hadha dari kadimmatan kula oleh pangkat setengki akatika dinto ajunan Allah dijawab sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala hadhihi bistighfari waladika lak ajiya kapi karena nak potona kaki nyonaki sepura kaki dek sengko kak dinto berarti nak potoh saabek teh dek ring sepo sedua. Amin Allahumma amin. Kak dinto saabek teh bu kok takok nak potoh dan kula sareng pada panjenengan panabapone pahye hole ye moti meloloh kak dinto kelenun enggak lo enggak sama sekali mangkana dan kula sareng pada panjenengan nyembutaki debuna ajunan Allah Subhanahu wa taala hal jazaul ihsani illa al ihsan kak dinto dan kula sareng pada panjenengan manabi ngelakonaki perkara saya alam dunya pasti insyaallah dan kula sareng pada panjenengan bekal ikan cara perkara saya juga dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Pembalasan kadintoh dari panapa saya kalako dan kula sareng pada panjenengan semakin hadir dak holan nyumpeng Fatihah, nyumpeng tahlil, nyumpeng Yasin, nyumpeng dua berarti insyaallah lo iragua ki pole pagi menabitan kula sareng pada panjenengan abali da ajunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah bekal badiah bada orang kak dintoh saat dua aki dan kula sareng pada panjenengan insyaallah bada orang sengere maki Fatihah dan kula sareng pada panjenengan insyaallah nak poto dan kula sareng pada panjenengan ki emod dan kula sareng pada panjenengan. Amin Allahumma amin. Ketika dinto teti orang sebentar debuna ajunan ipun kejing Nabi insyaallah dan kula sareng pada panjenengan manabi alam dunya ka dinto kelenun emod sanya mapate malolo manabi pate ka dinto kelenun orang bunga manabi pah beda kepatian sosana aduh iya tang kancala mate iya tang tetang kemate iya lekare sengko kak dinto biasa nah kebanyakan ring orang kak dinto saatena kelenun semak dari ajunan Allah Subhanahu wa taala emot malolo de pateh emot malolo de ajunan Allah Subhanahu wa taala maka nyon sepora de ajunan Allah Subhanahu wa taala menabi akeduan tusa atau betuli atau pada ajunan Allah Subhanahu wa taala
kak dinto orang sebentar kok takok seida buaki sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celakah bagi orang-orang al-qasiyati qulubuhum, atina sekali min dzikrillah, manabi badah asmana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, atau berbeda orang ngajak mesemak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kak din tolok gelem ate ampun lekeli. Kenapa ate sekali kak din toh ate sekali na'udzubillah manabi nasihati bi orang lo odes, manabi mau'izah bi kiai lo ende, manabi yacek bi tantere tanah ngelakonaki perkara sae lo ende ngelakonaki kesayan dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kak dinto seida buaki fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celakah debuna ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para alim ulama, bada sebagian ulama kak dinto kelenun bada pernah adebu dan kula kalep asmanah kan bada pernah saadebu kak dinto jauh panjenengan atau baca abit panjenengan kak dinto ngadnya hadiraki pengajian atau merengaki mau'idhah semakin bada pengajian du malam bada pengajian torok tak penapa perangaki tak penapa du malam tolo malam bada pengajian ke dingaki saatnya pengajian insyaallah ati dan kula sareng pada panjenengan kak dinto ejawaki dari saatnya ma ati sekali tabuna ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan badabuna para alim ulama sebagian dari antaranya mun orang oleh tolo areh lo toman ngidingaki mau'idhah ajiya ikatako andi ate sekali ben ikatako dibudina mateh kalaban su'ul khatimah na'udzubillah. Kadintoh dari ulama-ulama selakar ongku takut da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ben areh kadintoh merengaki mau'idhah, ben areh merengaki penapa kadisa perkara-perkara sakena mesemak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ngereng dan kula sareng pada panjenengan mumpung ki paringin akal sesehat, badan sesehat, ati sesehat, ngiring pesemaki da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, ngiring pesemaki da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, nyebut da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, nyu'un sepora da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adabu fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Seongkuna ajunan Allah subhanahu wa ta'ala zat pengapura. Amin Allahumma amin. Para bu sabtina sangat amul jaki, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ampun kak dinto le jelasaki sang ajunan ipon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala depak saayat sonomar 2, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Aynama takunu dimma abai kake debuna ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, beda elau, beda idejah, beda itemor, beda ibara yudrikkumul maut, bekal ijepok saatnya mapateh. Walau kuntum fi burujin musyayyada, senaos panjenengan kadinto buruh, senaos panjenengan kadinto kelenun ngeram dari saatnya mapate kadinto sampai rem tengeram dalam perkara-perkara atau dalam tempat-tempat seteki pakun saatnya mapate kadinto bakal tebe de panjenengan kadinto debuna ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan kadinto kelenun manabi akaduan tusa pebeli abeli da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, nyu'on sepora da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadinto lok melarat bu, lok melarat panjenengan kadinto maus istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa li walidayya. Senawas selestarina solat maus 5 kali kadinto alhamdulillah, berarti panjenengan kadinto ati naki semak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa napa ita buaki ayat kila aynama takunu yudrikkumul maut
walau kuntum fi burujin musyayyadah menosaka dintoh po ampo kelenun ngangko da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nantang da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pok nompok tunya maloloh pok nompok kelenun perkara cuba maloloh nalaikana oning bahwa ka dintoh pakun mati ya dan kula sarang pada panjenengan pah ngocak kok lo takok mati tunya lebada bisa meleni ke bisa meleki semi bisa masa melia odi lo bisa kadin to orang ngangko da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kadin to orang sekorang ajar nantang da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pagi orang akatika dintoh kelenun tempat tak boleh kecuali inarakana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala manabilo isapora sang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah para busa tina sangat amul jagi odi alam tunya kadin toh pepekus odi alam tunya kadin toh kelenun pesai de tantare tanah de pele tetangkena de lea ing de kakang de pele tetangkena ban en lain soala panjenengan odi alam tunya kadin toh bani bi tibian odi kalaban manusia odi kalaban makhluk-makhluk selain menabi panjenengan akeduan tu sada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala panjenengan nyon sapora da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ikhlas insyaallah bakal iterima sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala berarti kaitan panjenengan sareng ajunan Allah ampun lastare ampun la isapora beda kelakuan sakaitan sareng pada manusia na tretan panjenengan odi ya alam tunya benteretan ben pele tetangke panjenengan kadin to kelenun manabi lo bagus panjenengan kadin to kelenun manabi dalam kadin to along polong ben pada benosana panjenengan banyak asalana paki manabi panjenengan abali da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala manabi lo isapora kelenun naudzubillah sanawas ampun isapora sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala panjenengan kilo bisa ma panjenengan kadin to kilo bisa panjenengan masuk da suarga ajunan Allah sampai isapora sareng tantare tanah ben pele tetangkena tengate kadin to biasa na penyakit manusia odi akeduan teretan atau karban teretan lo saling nyepora sampai saling mate kadin to lo kira tenang lo kira tenang ya alam kubur panapa boleh lo tenang pagi kadin to manabi tepangki itina kiamat ya ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ida buaki sareng ajunan ipun kenjing Nabi dalam situng hadis atadruna manil muflis ajunan ipun kenjing Nabi ada bu awak kakai kapi siapa orang serogi siapa orang sebangkrut para sahabat ajawab al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'un ya Rasulullah orang sebangkrut kadin to orang serogi kadin to ajunan ipun kenjing Nabi selo akeduan obeng selo akeduan tunya kadin to kenjing Nabi ajunan ipun kenjing Nabi ada bu al muflisu min ummati orang serogi di antara natang umat man ya'ti yaumal qiyamah datang tina kiamat bi salatin wa siyamin wa zakatin datang itina kiamat kadin to apek tebanyak kencaran salat kencaran siyam apa asa kencaran zakat namun kenapa wa ya'ti namun datang orang kadin to waqad syatama hada apa suwan de pele tetangkena wa qadhafa hada kelanun wa qadhafa hada bencukan kadin to pele tetangke datang teretan kadin to kelanun itudu kalaban perkara naudzubillah selo benda wa akala mala hada ben montut o bengah teretan nah montut o bengah orang lain kelanun naudzubillah ketika kadin to wa safaka hada ma hada cukan mati orang lain mati teretan mati pebele tetangkena padahal kelenun
banyak saya fakta kencaran solat kencaran lain pasti tambah lagi wadaraba hadza ya alam tunya kadin toh sering nokol bela tetangga nah nokol baabang kelenun nokol ring sepona fa idza faniyat min hasanatih tabuna ajunanipun kejing nabi manabitan kula lo kale fayu'ta hadza min hasanatih maka kelenun pagi itina kiamat kadin toh kencaran sebanyak kadin toh bekal ibeki ada ring orang seizalimi sareng panjenengan ya alam tunya panjenengan adzalimi tetangkana teti perkara nak kila seida buaki yati bi salatin wa siyamin wa zakatin kencaran salat kencaran pejang kencaran zakat kencaran kelanun selain kadin toh ibeki aki de tetangkana seizalimi waktu odi ya alam tunya wa hadza min hasanatih kencaran selain kadin to sebagus ibaki dari orang seizalimi selain fa in faniyat hasanatuh manabi ampun letada perkara sain ampun letada mak si ampun le kala orang apa untuk nyerah otang ya alam akhirat andi otang ya alam tunya nokol nikah ape suan dek kadin to ana pagadisa muntut o bengatan teretan nah muntut o beng orang lain kala kencaran selain ibakiaki dek orang saizalimi itu waktu kadisa fa idza funiyat hasanatu manabi ampun letade perkara saya dek kadin to qabla an yaqdiya ma alaih sebelum tengah kadin to lunas sebelum menyerah tengah ada orang seizalimi ukhidha min khatayahum orang seizalimi kadin to akeduan tusah da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tusana orang kadisah itompo akide panjenengan tusa kadisah itompo akide panjenengan itompo akidah panjenengan faturihat alaihi thumma turiha finnar maka itompo akidah panjenengan tu sanareng orang seizalimi timin kadisah salastare nak adin toh panjenengan lo akeduan perkara sae banyak perkara cuba dibudina kelenun naudzubillah ipamasuk de neraka na ajunan Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillah teti manabi teti orang kak ditoh panjenengan tengah teh ya alam dunia panapa boleh dek bela tetangga banyak semakin puampo teretan lo asalmu ben teretan TV banyak kadin toh panjenengan mumpung ki alam dunia panjenengan nyon sabora engki manabi kelenun seizalimi kadin to insyaallah panjenengan manabinya pora ada orang salahnya ada panjenengan pagi kadin to panjenengan tempat ta iswarkana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin para bu sabtina sangat amul jaki testona manabi dapat desanya maholan kadin to ngetar setejetan kula apa napa maksa kadin to emot panjenengan toman masuk dek kuburan bu lo toman kan biasa nama nabi orang laki biasa namun apa kadisa mun apa di kuburan biasa nabi ada semasuk le kadisa orang ngale kadisa menabi masuk dek dalam kadisa lebar sapana apa pak semeter kali semeter dalam panjenengan akatika dinto dan kula sarang pada panjenengan pasti dapat ada lubang akatika dinto jadi untuk panjenengan kak dinto bisa lega dalam kak dinto panjenengan panapa kau tu isaporah bi tantaretana kau tu isaporah bi bela tetanggana pertama juga isaporah sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala seida buaki kila ampun ijamin panjenengan manabi nyon sapora kelaban ikhlas da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala panjenengan bekal sapora akare situng perkara panjenengan manabi akeduan perkara cuba daripada manusia kelenun kadin to panjenengan lo sapora panjenengan kadin to bani semeter kali semeter jen tambah sempit pole mak jadi mangkana
dan kula sareng pada panjenengan yang juraki untuk atahlili asadekai nyuonaki sepora tantretan nyuonaki sepora benga sepo de ajunan Allah subhanahu wa ta'ala muka manter kopuran semeter kali semeter ka dinto ipeleke sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kula masuk de kopuran tolo kali. Sepertama nalaikan dan kula ka dinto amakamaki banakan jabatan kaula dan kula masuk. So nomor 2 nalaikan ring sepo batan kaula dapat ko umur dan kula masuk. So nomor 3 nalaikan amba batan kaula amba bini dapat ko umur dan kula masuk de ko puran klenun dan kula masuk de kopuran akatika disa ampun leta pekah ban sebagainya panapa boleh dan kula sareng pada panjenengan manabi mati apa tentu sada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala apa tentu sada pada manusana maka mentar dan kula sareng pada panjenengan nalaikana ampun masuk de kopuran ka adin toh dan kula sareng pada panjenengan ampun la isa pora sedayana sareng pada manusana panapa boleh sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi akati ngak holan kak dintoh perloh ye moti sareng pada panjenengan angkep kak dintoh pelajaran angkep kak dintoh peringatan dek dan kula sareng pada panjenengan semakin panjenengan hadir ya holana orang pagi insyaallah muka mantap dan kula sareng pada panjenengan ki ya holana pada manusana otaba sareng tantretan dan kula sareng pada panjenengan bilebi sareng nak poto dan kula sareng pada panjenengan. Amin Allahumma amin. Ajunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith. Orang mati jia alam kubur depada naban orang tekelap ngata-ngatase minta pertolongan aciling kanan tak ada orang aciling kiri tak ada orang jada budi tak ada orang ngoyang-ngoyan minta tolong ketika dinto orang mati alam kubur yantadhiru da'watan min akhin aw sadiqillah seigu tunggu sarang ring mati ka dinto tua dari nak potona tua dari kancana tua dari bala tetangkana fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha manabi ampun ijepok saknya matua ka dinto itu aki bi taretanah itu aki bi bala tetangkana kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha lebih lekah lebih punga ketempang paring itunya ban seesena. Tetitan kula sareng pada panjenengan kipakun akaitan kalaban pada manosana maka ngereng dan kula sareng pada panjenengan manabi sanaos beda orang saadzalimi sepora aki manabi panjenengan aroma satadzalimi nyoon da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ja nyoon pabalasan da pada manosana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala paki la yuzlamu indahu ahad. Ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pakai itina kiamat keadaan tasobung bada orang seidolimi bi orang lain jadi makana tengate menabi pada atokar ya alam dunya kelenu pah bada orang pah ngocak sekadin toh tinggal mak kipang kipaki ya ajunan Allah subhanahu wa ta'ala keadaan toh panjenengan kutu tako mak menabi ngocak kipangki ajunan Allah subhanahu wa ta'ala berarti keadaan to kelenun nyon pertolongan de ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dari kezaliman panjenengan ya ajunan Allah subhanahu wa ta'ala la yuzlamu indahu ahad paki ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tak ada orang seikening zalim bi orang lain jadi mangkana pada alam dunya manabi akeduan salah nyon sepora maloloh akeduan salah lo akeduan salah pakun nyon sepora kok takok dan kula sareng pada panjenengan ngelakonaki perkara cuba namun lo ikiras sabi aba monossaka din toba de telok debuna para alim ulama monossaka din toba de telok so nomor situng orang bener namun aroma sahabe eng salah meloloh kadin to orang sepaling pintar
orang sepaling insyaallah sepaling mulja ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut meloloh padahal abang benar, padahal abang berdai jalan sependam, namun takut lo isaporah, namun takut de ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadin to termasuk orang sepecerah mengku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. So nomor 2, orang benar tapi aroma sependam. Kadin to wajar mak, kadin to biasa. Abang ngelakonaki kesayan aroma bahwa abang ngelakonaki kesayan. Beda golongan sonomar telok, orang sonomar telok, abang ngelakonaki kesalahan tapi aroma abang paling benar. Lekak din to orang secelaka mengku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Abang ngelakonaki itu sama Allah, tapi nilai karena depak daripada manusia aroma abang paling benar, aroma abang paling soceh, aroma abang paling berjuga atau terima sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lo ijamin teretan pancinengan beda ibebe beda sebeda langka pancinengan dung tedungan pah yatena pancinengan duh mun kiai alhamdulillah kiai dia macam masuk ada suar kekaja lo ijamin kiai kadin tu pah bisa masuk ada suar kekada. Imam bisaos kadin to lo bisa ikocak iterema solat kadin to lantaran panapa poampo imam kadin to iterema solat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lantaran ibu dina kadin to beda makmum saatena lebih semak lebih tembus di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kula beda atas apa yang mau itu semakin pancinengan beda ibaba lo ipangki mak pancinengan sebeda dibudi kadin to pagi masuk de suar ke kada de ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa napa budi kadin to beda orang selebih semak selebih tembus tuana de ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ketempeng dan kula. Mangkana adabu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, adabu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala napa gadis khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ajunan Allah subhanahu wa ta'ala adabu panapa liyabluwakum Allah subhanahu wa ta'ala apareng ujian dek jen kula sareng pada pancinengan ya alam tunya ayyukum ahsanu amala ikadim ma orang selebih bagus kelakon ya alam tunya beni selebih muljah ya alam tunya punten poampo beda orang ya alam tunya kadin toh terkenal luar biasa, terkenal luar biasa. Namun malaikat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala otabayatas ilangi kadin tolo ikenal sama sekali sareng malaikat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ben beda bagian orang beda ya alam tunya kelenun kadin tolo ikenal sama sekali bi orang lain, namun ikenal sareng ajunan Allah, ikenal sareng malaikat ajunan Allah ilangi kadin toh karena panapa kelakuan bagus setembus di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi mangkana dan kula sareng pada pancinengan beda ya alam tunya kadin toh kelenun cek ngokomi de orang dan badan, cek ngokomi dan orang dan badan duh ya orang tak tahu mana pejeng duh tempat tak inarakan ajunan Allah jia lo ipangki mak orang selalu ujung pejeng kadin toh nalaikan ampun lepara depak ke umur atau petungku atau pada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala itarema to betah langsung masuk di suarkan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menabi pancinengan pas bisa ajamin pancinengan ajamin orang juga masuk suarga, orang juga masuk neraka. Dan kulakin atanya pangkat panapa ajunan kadin to mak bisa ngokomi orang lain masuk di suarga masuk di neraka. Penapa pangkat ajunan ya ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menabi pancinengan pada manusia lo bisa ajamin mak pesera semasuk kada de neraka pesera semasuk kada de suarga ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana tan kula sareng pada pancinengan beda ya alam tunya kadin toh ngiring pepegusaki perkara-perkara saya alam tunya insyaallah tan kula sareng pada pancinengan kadin toh bekal ngoli kenceran sebanyak nalaikana isapora sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bu sahabtina sangat amuljaki
setar akhir dari batan kaulah ajunanipun Kanjeng Nabi adabu aksiru min dzikri hadimil ladz pebanyak panjenengan kadin toh ngemuti desanya mapateh apa-apa mak ekoca epakon kelenun epakon asejara de makam ningali orang mate apa-apa mak sekadin toh panjenengan kadin toh le emod de ajunan Allah Subhanahu wa taala duh ia ajuala mate bila tangkiliran nalikana panjenengan andi pekeran atau ba andi keretak akatika adin toh insyaallah kadin toh tebukang atena panjenengan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala untuk abali pole ben atau pada ajunan Allah Subhanahu wa taala orang sebanyak ngemoteh dak kepatian kadin toh insyaallah rezeki aki telok perkara sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sono masitung ta'jilut taubah panjenengan manabi sering kadin toh ngemo tidak sanya makapatian kadin toh panjenengan rezeki aki insyaallah tuli atau pada ajunan Allah Subhanahu wa taala atau pada ajunan Allah Subhanahu wa taala sono mabdua panjenengan kadin toh iparingin lapang ateh lapang dedeh sekiranya panjenengan kadin to bisa nerema apa-apa bisa os isake sareng pada manusia nerema isake sareng pada bela tetangga nerema pada nyepora panjenengan iparing lekede sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala ken kok takok dan kula sareng pada panjenengan mana bilok sering kelenun dek pengajian hall lo sering kenapa ka disa emo dek sanya mapati ka adin to sanya matobat ka adin to ya akhiraki malolo duh Malaysia engkau ki odi boleh laku ki nengko atobat laku hei akatika adin to ta'jilut taubah sono mau situng panjenengan ka adin to iparing rezeki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala ta'jilut taubah kadin to iparingaki panjenengan lebih panapa lebih banyak atau pada ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin sono nomor 2 wa qana'atul qalbi panjenengan kadin to nerema panapa bisawas kalaban lekedede panjenengan oleh tunya titi alhamdulillah selalu asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala panjenengan iparingin banyak tetap panjenengan lo sombong panjenengan kadin toh ki asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala sono martallah wa nasyatul ibadah panjenengan rezeki aki perkara sono martallah panjenengan kadin toh rajin ibadah da ajunan Allah Subhanahu wa taala rajin salat rajin zakat rajin apasah rajin panapa kadisa panjenengan ngalakonaki perkara-perkara sesae sehingga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala panjenengan kadin toh insyaallah paki bakal iterima masuk da swarga ajunan Allah amin Allahumma amin para busa abdina sangat amul jaki ngereng dan kula sareng pada panjenengan pada nyoon sepora terutama ada ajunan Allah Subhanahu wa taala sono nomor 2 pada manusana panjenengan nyoon sepora tinggal senaos lo akeduan salah panjenengan nyoon sepora teti orang golongan sono nomor situng seimul jaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala senaos abeung bener namun aromasa abeung kadin toh salah meloloh takok meloloh da ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin muka mantar saya holaki semangkin Haji Sulaiman kadin toh sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala ben ketuaranna ila pangaki kaupurna muka mantar sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala iparing rezeki sahalal muka mantar sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala paki bisa kita pangkia pole iswar kana ajunan Allah Subhanahu wa taala ben muka mantar keluargana sengah holi semangkin itambai rezekina pole sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala muka mantar pole dan kula sareng pada panjenengan katinapa hadir dekat di tempat kalaban niatan situng niatan mesitung da ajunan Allah Subhanahu wa taala muka mantel paki kadin to bisa mesitung di dalam situng golongan seinsyaallah langkeng bada iswar kana ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin seoleh kenceran semakin bani sahibul haja melolo punten
sengundang oleh kenceran, sehadir oleh kenceran, seikirimi Fatihah Haji Sulaiman bin keturunan oleh kenceran selain kak din tolok ngorangi dari kenceran orang sekedua gila ben muka mantap insya-Allah dan kula sareng pada panjenengan manabi ampun lede pak waktona manabi ampun lede pak waktona abali de ajunan Allah Subhanahu wa taala muka mantap bisa keluar dari napaka hadis dari tunya kak din toh insyaallah kalaban husnul khatimah pungkasan selesai seinsyaallah iterima sareng ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kak dinto titik pemantau dari bacaan kaulah manabi pada kekurangan kekhilafan dan kula nyoon sabarah dari kekurangan abad tibi dari kekhilafan dan kula tibi manabi pada kesempurnaan seterusnya dari ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadana Allah wa iyyakum ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.